सुनिर्मल ब्लॉग सांग मैंने पूरा सालाड काटिबार व्यस्त देखो पूरा लाल लाल कर दे सालाड क्या किस कर क्या छाड़ देमी तोर बहुत देखियो जते भाषा कहबे सते जय जगन्नाथ समस्त को नुआ ब्लॉग रे आपन स्वागत। आज आम सब दशम सांग मैंने मिसिकी फिस्ट करूँ। दशम सांग भितर जड़े आम रतन से ही फिस्ट दौरान तो चलतु ब्लॉग मध्यम देखा आम समस्ते माने 10 क्लास पर जी जार किए कौटी चाकरी किए कौन कर समस्ते एक सांगे देखा चलतु आम 10 क्लास बैच फिस्ट आप ब्लॉग मध्यम देखा एंजॉय करूँ। बर्तमान ये झाऊ जंगल भितर फिस्ट हो कसाफल बीच रे ये सब सांग मैंने आसछंती देखु बीच भितर माने झाऊ जंगल जो केते सुंदर पूरा लगाई पूरा लाइन लाइन करी कसाफल बीच समस्ते आसतु नया वर्ष एंजॉय करूँ एठार आसिकी आमर बर्तमान फिस्ट चलती एमती झाऊ जंगल भितर एटा रेस्ट रूम अच्छी यारी भितर सब चलती फिस्ट बर्तमान आमर आलू प्याज काटिया व्यस्त समस्ते लगी पड़ी जी जमती जानची चलई कम एबे चिकेन रे हमर लेंबू पड़ुची जहाँकि सी चिकेन टी टेस्टी हम तो गोलेबा प्रथम यहाँ को गोले के पूरा हल्दी लुण एवं तेल पूरा भल भाव मिक्स करदे। एबे हमर आसीगला टिफिन सर्ट टिफिन माने दिन 2टा हो गला तो से शुभ्रांशु बांटुचंती हमर सर्ट टिफिन भात पूरा हो गला पाखापाखि आम पु मैंने भी कौन सी झील मान कम नुहे से मैंने भात भात सब कर जानते एमती चलती सब सांग मैंने काम करना ठक देखते बर्तमान आमर तेल पड़गला कड़ाई पियाज भी पड़गला बहुत शीघ्र से कर मैंने ना सब किसी जानते आमर पियाज बर्तमान पूरा चलती जोरसोर रोसिया बंधु को आम देखा रोसिया रोसिया में डायरेक्ट एक पूरा चिकन पड़गला भाई सब क्या देखना पड़ रहा है। चिकेन आमर पूरा कषा हो गला पूरा जबरदस्त कषा पूरा रोसई कर बासु आउ से पूरा रोसई रे धुरंधर हम जब भी फिस्ट रोसई करे मुझे टी धरी नेली मुझे जानची बाकी मुझे टी हेल्प करदे जहाँकि भी किसी कष्ट हेन कारण सी बहुत बेलू लगी ये ताश पानी खेल चलती अभी मजा आएगा ना भिड़ो एपटे रोसई चलती सांग मान मजा गोटे अलग प्रकार देखु ये ताश पूरा पिटुची ताश प्लेयर गुड़ा भी भल अच्छी हाँ बस पूरा मजा नौ आठी रोसई चलती बर्तमान बासु को बर्तमान देदेली से बर्तमान कंप्लीट कर रोसई ये बर्तमान आम क्रिकेट खेलु क्रिकेट खेल पूरा जबरदस्त चली सब सांग मैंने किसी मैच पकई देलु तो गोटे टीम से माने जीतिले आम गोटे टीम जीतिलु भल भाव खेल प्रदर्शन है ये आमर बाबू गौतम बाबू से नुआ बुलेट आनी जाना बाबूंकर बहुत भल से चढ़ुची प्रैक्टिस करुँची आमर बारिक बाबू सालड काटिबार व्यस्त देखु ये होती आमर बारिक बाबू मैंने बहुत कष्ट पूरा सालड काटुंट आउ किसी सांग मैंने बसिकी ठक मारुंट ठकौंट से खाइबार व्यस्त बर्तमान रेडी हो गला चिकेन झोल देखु ग्रेवीटा केमती ये आसिले आमर दास बाबू जी कि पापड़ छाँकबार व्यस्त या स्पेशली अणा जाइए कलिकता बाप रे धन्य तो चाबिकी आमर बर्तमान संपूर्ण रेडी हो गला बर्तमान आम समस्ते बसिकी एकाठी खाइबा देखु
ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭୋକରେ ମାନେ ଦିନ ପାଖାପାଖି 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ଥାଳି ଧରି ବସିଗଲେ। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁ କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭୋକରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏକଦମ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯାହାର ଥାଳି ଧରିକି। ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଜା ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇବା, ଏଟା ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ସବୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ 10 କ୍ଲାସ୍ ବେଚର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ହିଁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି? ମଣିଷ ଆଜି ମଣିଷ କାଲିକି ନାହିଁ। ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଏମିତି ଖୁସି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ପୁରା ଥାଳି ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୟଦେବ ଆଗୁଆ ନେଇ ନେଉଛି। ତାକୁ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗି ଯାଇଛି ପୁରା ହେଲା, ସେ ଆଗ ବାଡ଼ି ନେଲା। ଏପଟେ ଆମର କିଛି ପିଲା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦବା ନେବାରେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆଇଟମ୍। ଏଇଠି ଆମର ନଳି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ନଳି ବି କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିକି ଛାଣି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଖାଇଦେବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଇବା। ବାସୁ ଆମର ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ସକାଳ ପୁରୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଦବା ନେବାରେ। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିର ଫିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ କସାଫଳ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ସି ବିଚ୍ଟି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, ସାରଙ୍ଗଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ବେ ଲାଜ କରିକି ଖାଅନି ବେ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଅ। ଫିଷ୍ଟ ଭାଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ମଜା କରିକି ଖାଇବନି। ପୁରା ଖାଇବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ପାଳି, ମୁଁ ବି ବସିଯିବି। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, ପୁରା ମଜା ନେବା। ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ତରକାରୀ। ଯେମିତି ହେଲେ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବା, କାରଣ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ବିଶେଷ କରିକି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।